guys sa among picnic karon sa Biyernes Santo. Dali lang buko guys sa Lampagang Tulunan. Buko lang amo paniudto kag binignit. Dami guys. Empty. Refill kaldo. Paniudto na mo guys. Butong og binignit. Ayos. Bugnaw kag init. Ari si Brian, ari pagi dia chicken curry. Chicken curry. Chicken skin. Oh si Manang nakasaka gid siya sa pinakataas. Kayang-kayam day, wa man day sakit sa hawak. Ara na chicken. Ara lang camping. Berenda kulang. Butong. Ara mo. Diyan mo panulod ang binignit.